जय जगन्नाथ बंधुगण मो चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे आज सुदशा व्रत विषय रे संपूर्ण तथ्य जानिबा। बंधुगण सुदशा व्रत आम ओडिया घरर गृहिणी माने घरे घरे पालन करती। एही व्रत उभय नारी एवं पुरुष माने मध्य पालन करि पारिबे, जहा सुदशा व्रत बही रे उल्लेख रहिछि। बंधुगण एही जून 5 तारिख रे जेउ सुदशा व्रत पड़ुछि ताहाकु नुआ व्रती माने करि पारिबे कि नाही से विषय रे अनेक लोकंक मनरे प्रश्न रहिछि। बंधुगण ज्येष्ठ मासरे जेउ सुदशा व्रत पड़े नुआ करी जेउ माने व्रत आरंभ करिबाकु चाहुथिबे सेमाने करिबे नाही। ज्येष्ठ मासरे जेउ नारी माने जन्म होइथांती सेमाने मध्य नुआ करी व्रत आरंभ करिबाकु चाहुथिले करि पारिबे नाही। बंधुगण ए वर्ष नुआ पांजिरे मध्य नुआ व्रती माने व्रत करिबे कि नाही उल्लेख नाही। तेणु ए वर्ष जून 5 तारिख रे केवल पुरुणा व्रती माने व्रत करिबे। नुआ व्रती माने सेमानंकु साहाय्य करि पारिबे। नुआ करी व्रत करिबाकु चाहुथिले नुआ व्रती करिबे नाही। सुदशा व्रतरे माँ लक्ष्मी पाखरे सबु द्रव्य 10 संख्यारे व्यवहार करा जाए। जेमितिकी 10 पुरदिया, 10 गुटी मंडा पिठा, 10 गुटी गुआ, 10 प्रकार फूल, 10 प्रकार फल, 10 केरा दुब, 10 गुटी बरकुली पत्र, 10टी बेल पत्र, 10 मेंचा हलदीर गुला, 10 पाखुड़ा पद्म फूल चिता पका जाए, 10 मुखा दीपबली जला जाए। विशेष कथा माँकर पूजारे जेउ व्रत पूजा हुए सेथिरे मध्य माँक नामरे 10 गंठी पका जाए। तेबे आसंतु जानिबा माँकर 10 गंठीर नाम। प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी, द्वितीय गंठीर नाम कमलिनी, तृतीय गंठीर नाम श्रीहरि प्रिया, चतुर्थ गंठीर नाम पद्मालया, पंचम गंठीर नाम कमला, षष्ठ गंठीर नाम चंचला, सप्तम गंठीर नाम विघ्नसेनी, अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुल्लनी, नवम गंठीर नाम दुर्गति नासिनी, दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी। एहीपरि माँकर 10 नाम धरी दुब बरकुली पत्र देई व्रतरे गंठी पकाई माँक पाखरे रखिबे। माणबसा गुरुवार हेउ किंबा सुदशा व्रत हेउ। माँक पूजारे जेउ खटुली किंबा पीढ़ा व्यवहार करा जाए ध्यान देवे जेमिति सेही पीढ़ारे किंबा खटुलीरे कंटा बाड़िया होई न थाए। माँकर पूजा करिबा समयरे माँकर गायत्री मंत्र उच्चारण करी पूजा करिबे। माँकर गायत्री मंत्रटी हेला महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एही मंत्र उच्चारण करी पूजा करिबे। बंधुगण जदि आपणकर सुदशा व्रत छिंडी जाइछि तेबे आपण सेही व्रतकु व्रत पेड़ी साइतिकी रखिबे, पानी रे पकाइबे नाही। जदि आपणकर अन्य काहार सुदशा व्रत पाउछंती तेबे आपण ताहा न रखी पानी रे उजाई दियंतु। सेही व्रत आमर नुहे, तेणु सेही व्रतकु पाखरे रखिबा मध्य उचित नुहे। आउ गोटिए कथा मन रखिथिबे जे आपण निजर सुदशा व्रत आपण बंचिथिबा पर्यंत भूलरे मध्य काहाकु देबे नाही। सुदशा व्रत बहिरे मध्य एहार सत्यता वर्णना करा जाइछि, ताहा आपण माने जानिथिबे निश्चय। सुदशा व्रत अन्य को देले माँ लक्ष्मी आपणक गृह परित्याग करी सेही व्यक्ति घरकु चली जाती। तेणु आपण भूलरे भी सुदशा व्रत काहाकु देबे नाही। सुदशा व्रत हजिले मध्य बहुत खराप होइथाए। तेणु आपण व्रतकु ध्यान सहकारे हातरे बांधिबा जरूरी होइथाए।
ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ବାପଘରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଝିଅ ବିଭା ହୋଇଗଲା ପରେ ପରଗୁତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୋଗ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ମା କିମ୍ବା ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଲଗା ପୂଜା କରି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଭୋଗ ଖାଇ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ପିଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ 2 ଗୋଟି ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ରତ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ 10 ଖିଅ ସୂତାରେ ବ୍ରତ ଡୋର କରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ବ୍ରତ ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରତକୁ କେବେହେଲେ ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କେବେ ବ୍ରତ ହାତରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପୂର୍ବଦିନଠାରୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ବ୍ରତ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବରୁ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଚିତା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ସଜ ଚିତା ପକାଇବେ। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିନଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଙ୍କର କୁପଦୃଷ୍ଟି ବା କୁଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏହି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।